بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah telah kancing muji kau kancing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bayar dari silik aku jumala. Aku minta syama faina kurang apa. Aku minta ini Allah telah kerja bela-bela. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alika kawan aku syama ke kami silik ko yama. Ani ala dimaya. Ila wala ko yama. Tuhan Nabi Ibrahim berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liqimus shalah." Ibrahim alaihi salatu wassalam atala lakimaya la yorodo. Yoromi sanatikalai. Yoromi mawgrati ulundogo. Ni uy Kaaba yoro ini, Kaaba lo yoro mina, lo mina ifara medala tema ya bilai mau si tende ulun yoro to fana makan seneka yoro ini, lalu tuh soroko kampel yoro to la, atala tema ya bilai mulai kosong, Rabbana liqimus shalah. Aku ala, engkau kele, obese kan iseri ni lalu nyame ma, ani kan iseri ni kabu yuma kecoba ya mina. Angka Allah ulah kafo, seli valer koso, anak punya koso. Ibrahim alaihi salatu wassalam, as-salat ada tembayat la yorona, yorome sigi boka belen kaben dunia la tere teme joma, balu boka belen, fiyon ko fana ka belen mawasi tunde, jibo fana ka belen. Nga seli bese ka Allah karanyame ma. Ani seli bese ka ake ko imana jonga na ko koso sona kata tembayat la o tola. Bayar kafo ko seli na valer du ka bulu ko sebe ko sawiya ko so ale rabi alaw ta dalila kafo ala ya ni harje ni seli ni ke ko yimala ana ka jiniya ana ka nabi maya alaw ta dali ko alaw ta le harje ni seli ni ke ko yimala rabbi ja'al li muqimas salat ko ala ni dali yenke ni seli ni lalo bagay yinke ni seli ni ladile bagay amata oma seli valer koson abito kala akonso faray adiu ala mamadu ani mudna ko alila abito kala ulu faray ko ala yobu be harjira seli ke bujmala o min zurriyati ko ala zuriya fana to ke ni seli ke go ni seli ke ba jumai o zuriya to kala ni Ismail عليه الصلاة والسلام وإبراهيم الدين الفرا تنكلا نسلين الله تعالى إلى قرأت القيامة واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. إسماعيل عليه الصلاة والسلام ale fana tun bɛ ala denbaya yamaruya fɛn min na o de ye min ye as-salat seli. Ala taala k'a tanto ka bɛn o ma k'a fɔ mɔgɔ ɲuman don, siɲɛtigi don, ciden don, nabi ɲuman don. Ala baara dɔ ye min ye a tun bɛ denbaya yamaruya seli kɛ ko ɲuman la. O fana n'a yirala ka fɔ ni Ala taala k'i harijɛ denbaya la, ele yɛrɛ kɛlen don ka seli kɛ k'a latara. Jia ka temaya fana yamari seli ke ko imala ina fo Ismaila to ka nyamma I muso I jando wala seli kala aka wati ani aka jogo ko karan seli ke ko imala I diwo fana I jando wala seli la seli korosi ade ka seli la dana aka jogo ana ke ko imala odo be seli wati kelen kelen be o be wuli ke sokono kayene kali ke ka demya men ka seli lawa kana seli ka seli ka jogodi kayene kali ke abe lokola abe wuli la sokono abe boyajila abe wuli la kayene kali ke yala ay ka seli ka wa ni ko ke demya la ka shaya o
balo ka ko ni seli ni ko sebena fulu o ba na fangala ni mo nyumani Ibrahim alayhi dijan de seli ko ma da do fana ka adun yi do jebila adema be Ismail ba ka tema ya yamari ni seli la o ba la ka ko ibi den la mona femina ni ala sona ale fana ka den la mo o kele la Ibrahim ka adun la mo seli la denw fana bɛ o denw ani o la denbayaw o fana b'o yamari la seli la o seli nin kosɔn nin cɛ tan ni fila nin cɛ belebele fila Ibrahim ani Ismail Alahu Taala k'olu lɔ bon dɔ lɔ la nin seli nin kosɔn wa awhayna ila Ibrahim Ismail an tahira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin wa ruk'i sujud Ibrahim ani Ismail Alahu Taala k'o yamari ko ye so de saniya ni o ye Kaaba ye ko ye so tɔgɔ saniya ani Kaaba misiri k'a labɛn selikɛlaw kosɔn ani tawafukɛlaw ani itikafukɛlaw ko ka misiri saniya olu ye nin b'a yira k'a fɔ seli tun lɔnni bɛ Ibrahima bolo ani seli tun lɔnni bɛ aladenmaya bolo o ɲagana fana ma Ibrahim alayhi salatu wassalam ketika dimaya yamari seli la musow n'a denw tuma na masakɛjugu k'a laɲini k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛni kɛ ni a muso ye Ibrahima muso ye tuma na masakɛjugu k'a laɲini k'a b'o kɛ muso tɔgɔ ka seliji ta ka seli ka Alahu Taala dali Alahu Taala k'a kisi masakɛ tɔɔrɔ ma o b'a yira k'a fɔ Ibrahim a tun ka muso kana seli la kaba fana ka muso kalan ka fɔ ni mako bɛ Alahu Taala la i bɛ Alahu Taala dali cogo min na o belebele dɔ ye min o ye seli ye i n'a fɔ Ala ko n ye wasta'inu bis-sabri was-salat a ye dɛmɛ ɲini Alahu Taala fɛ ni sabari ani seli Ibrahim alayhi salatu wassalam a den dɔ bɛ yen Ishaq ale fana ma tulon kɛ nin seliko nin na Ishaq den dɔ fana bɛ yen Yaqub o fana ma tulon kɛ nin seliko nin na إن الله تعالى يما ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله تعالى إبراهيم أبا زريان يموتي أبا وزريان يموتي كرامي إسحاق وإبراهيم الدين إسحاق الدين o fana kɛra Yakubu ye Alahu Taala ko ninnu ye mɔgɔ ɲumanw ye ɲɛmɔgɔ ɲumanw lo limamuw lo o bɛ mɔgɔw wele ka taa Alahu Taala ka diɲɛ ma ani o bɛ mɔgɔw wele ka taa kɛnɛya ma Alahu Taala ko k'a ka koɲa min kalifa o la o dɔ kɛra min ye o de ye seli ye wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat Alahu Taala ka wahyu kɛ ka ɲɛsin o ma k'a fɔ ko ye jija ko ɲumanw kɛli la kɛrɛkɛrɛnni bolo ma seli wahayu kɛla o ma k'a fɔ ko ye jija seli kɛli la i b'a lɔn na k'a fɔ ko nin fami nin a tun bolo kɛlen bɛ ko min na kosɛbɛ kosɛbɛ tawhidu kɔfɛ o de ye seli ye bari seli yɛrɛ bɛ kɛla ka tawhidu de latara Alahu Taala kɛ ka ninnu ɲɛfɔ an ɲɛna kuranɛ kɔnɔ o ye darisu ye an ma k'a fɔ k'an fana y'an jija an ye kɛ ten kaban ka jija fami fana ye kɛ ten ele yɛrɛ ye jija seli kɛ ko ɲuman ciden selila cogo di sallallahu alaihi wa sallam ye jija ko seli cogo karan ka seli waati karan kaba fana ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye Ala ya nɔgɔya i ma n'o tɛ seli bɛ se ka diya i ye a tɛ nɔgɔya i ma fo Alahu Taala de dali Ala ya nɔgɔya i ma i n'a fɔ Ibrahima ka ladali ɲɛ bɛ ma a b'o ɲɛma fana i bɛ se ka seli ma tɛ kɛ Ala diyanatɔ ye i ye dugawu kɛ i yɛrɛ ye seli kɛ ko ɲuman la kaba fana ka dugawu kɛ fami ye i denw i ye dugawu k'o ye kɛrɛnkɛrɛnni bolo ma n'i ka min ye k'a fɔ ka ɲɛsin tɛ seli ma n'i ka min ye k'a fɔ ka ɲɛsin tɛ seli ma yala k'a fɔ ko defo belebele de b'a la o tɛ i bɛ mun de kɛ i bɛ dugawu k'a ye bange bɛ se k'a kisi ka bɔ o ma o de Alahu Taala yɛrɛ kelen i bɛ dugawu k'a ye ka sɔrɔ ladilikan mɔ bɛ yen ani koɲa mɔ bɛ yen i bɛ sɔrɔ k'o ɲɛfɔ a ɲɛna i n'a fɔ Ibrahima ka kɛ ɲɛna na alayhi salatu wa salam a b'o ɲɛma fana seli ka kan ka k'i bolo fɛn ye fɛn min ni a bonyalen don seli bɛ kɛ yɔrɔ min na a kan k'o saniya
Odeni uno yemi anga misiri dabala seli le kama otwa seli punya koso anga kata misiri sania ina bo Ibrahim ali Ismaila ka sania yamima ame misiri sania kabo flamafiyama ka misiri sania kabo bidama ka misiri sania kabo portabu mankama o be sella portabu mankankala ni mo min ko ke otla mo ma seli punya ame misiri sania kabo baruma ka kan ko dani baru misiri kono ame misiri sania kabo ma kana ni denmisɛnninw ye misiri kɔnɔ bɛna kulukule ka mɔgɔw sɛgɛn seli la an bɛ misiri saniya ka bɔ o ma ka kow kɛ misiri kɔnɔ min man kan ka kɛ ka misiri yɛlɛma ka kɛ lɔgɔfɛ ye ni seli banna dɔrɔn ni seli tun banna salafo ka waati la i bɛ sefaro lamɛn i bɛ sɔnalɛnfɔ lamɛn mais an ka misiriw labanna bi ni seli banna i bɛ min mɛn fisabilillah i b'o lamɛn ba taara se yɔrɔ dɔ warimisɛnninw bɛ kɛ bɔrɔ kɔnɔ fisabilillah ka fɔ fisabilillah o gɔliyala tugun a labanna sisan warimisɛn de bɛ kɛla bɔrɔ kɔnɔ ka to k'o mankan bɔ sɔn ni wari mankan tun bɛ misiri kɔnɔ hali t'o mɛn lɔgɔfɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun ka seli valeri lɔn o tun ye misiri saniya ka bɔ nin ko suguya ninnu ma an y'an janto o la kosɛbɛ k'an bɔɲɔgɔnya mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw fɛ a b'o ɲama fana ni ne kɛla sɛbɛnna mɔgɔ ye ka seli k'a kɛ cogo la ka denbaya yamari a la ka musow fana kara a la a se ka Alahu Taala ye i denw fana bɛna o ɲɔgɔn de kɛ olu fana bɛna denbaya yamari o seli kɛ koɲuman la a b'o ɲama fana Yunus alayhi salatu wassalam tumana na jira ka Ala kɔnɔ Alahu Taala ko falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun tumana mina jira ka Yunus la kɔnɔ alayhi salatu wassalam Alahu Taala dali Alahu Taala wele Alahu Taala ko n'a y'a sɔrɔ a tun ma kɛ musabbihin ye ka kɔrɔ n'a tun ma kɛ musabihina ye ka kɔrɔ a tun ka don jɛgɛ kɔnɔ ye Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ale ka yira k'a fɔ ko ay minal musallin falawla annahu kana min musabbihin ale ko k'o kɔrɔ ye minal musallin Ibn Abbas ka kɔrɔ kɛ ko aya laɲini ye min ye o le k'a fɔ ko Yunus kan tun bɛ seli kɛla ka kɔrɔ o tuma n'a tun ma kɛ selikɛbaga ye ka kɔrɔ a kɛ ka fɔ jɛgɛ kɔnɔ la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a tun kana jaabi a ma o jɛgɛla Yunus ma jɛgɛ kɔnɔ ka sababuya k'a tun bɛ ala ko dɔ kɛla ka kɔrɔ o ala ko min tun bɛ kɛla ka kɔrɔ Ibn Abbas a b'o de fɔ ko a tun kɛla seli kɛbaga ye siga t'a la ni mɔgɔ bɛ seli kɛ sunkalolen ko Shaban bɛ a la ninnu ye misali dɔw ye min bɛ yira k'a fɔ maato tɛmɛnenw seli tun b'o ka diinɛ kɔnɔ seli ko fana tun t'o bolo tulonkɛ ye a misali bɔr'o bɛna na darsu nataw la inshallah wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.